अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, ऑडियंस, व्यूवर, एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, ऑफिस से होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा वकील, और मैं बहुत अरसे के बाद वापस आ चुका हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो तकरीबन लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो थे या अगस्त में थे या सितंबर में थे, सितंबर के महीने में थे। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किया। तो इसके लिए भी मैं माजरत चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मैंने मेरा कांटेक्ट नहीं था, मेरा कनेक्शन नहीं था वीडियो के ज़रिए से। तो इस 2-3 महीने में तकरीबन पता नहीं कितने लोगों से मैंने आ, जंग लड़ाई वगैरह किया है, कितने लोगों से मैंने दोस्तियाँ किया है, कितने लोगों से पता नहीं क्या कंटेंट वगैरह या प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने काम किए हैं। लेकिन वीडियोस मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने नहीं बना सका उस टाइम में। मसरूफियत बहुत ज़्यादा हुआ करते थे मेरे। उस टाइम में जो था, एक स्टूडेंट भी था, तो स्कूल प्लस सेंटर ये बहुत डिफ़िकल्ट होते थे कि मैं इस चीज़ को मैं कंट्रोल करूँ, ताकि यूट्यूब को भी हैंडल कर सकूँ और अपनी स्टडीज़ को भी। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत मेरे लिए मुश्किल होते थे कि मैं इसको एक साथ हैंडल कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है स्कूल का छुट्टियाँ हो गई हैं, तो सेंटर का भी छुट्टियाँ हुई थी, लेकिन अभी 1 हफ्ता हो गया है कि सेंटर वापस खुल गया है। तो अभी सेंटर तो है, लेकिन अभी मैंने इरादा किया कि आज से बाद मैं वीडियो बनाना भी स्टार्ट करूँगा, ताकि अपने चैनल को भी मैं आगे ले जाऊँ और अपने व्यूवर्स के साथ भी कनेक्ट रहूँ डे बाय डे। तो आज से बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आइंदा कि वीडियोस अपलोड करता रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं क्या करता हूँ डेली में। तो आज रात के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता चलो आप लोगों को। आज रात को कहते हैं शब यल्दा या शब अल्लाह या शब चिल्ला भी कहते हैं हमारी ज़बान में। तो इसको ज़्यादातर जो है अफगानिस्तान और ईरान वाले लोग मनाते हैं, पाकिस्तानी लोग नहीं मनाते हैं। तो इसको जो मैं इंफॉर्मेशन है, इसका डीप इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो के दरमियान में मैं दे दूंगा। तो आप लोगों को वीडियो को आखिर तक देखिए, और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा वो इंशाल्लाह यूज़फुल होंगे। आप उसको ज़रूर सुनिए और देखिए, और अपना राय इस बारे में मुझे ज़रूर दे देना। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरे चैनल 1K में हो जाए, और वॉच टाइम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए, 4000 घंटा वॉच टाइम, और सब्सक्राइब 1000 सब्सक्राइबर्स। देन उसके बाद वीडियोस को लाइक करें, तमाम तर वीडियोस को, एक यही वीडियो नहीं जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, तमाम तर वीडियोस को लाइक करें, जो जितना मैंने अपलोड किया है, जितना मैं अपलोड करूँगा, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करें। तो चले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसको कहते हैं कबाब, बारबेक्यू। तो ये जो है चिकन कबाब है। आज रात हम लोग ये पकाने जा रहे हैं। तो अभी ये जो है पक रहे हैं, इंशाल्लाह हम इंतज़ार करें जब ये पक गया, तो उसके बाद हम लोग इसको नोश करेंगे। आप लोगों का जगह बहुत बहुत खाली। और आज रात के बारे में मैं आप लोगों को फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दस्तरखान के साथ। जब दस्तरखान हम लोग बिछा दिया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आज रात के हवाले से दे दूंगा। सही है। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक प्यारा सा इंग्लिश कमेंट करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इंशाल्लाह, ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा वकील एक दिन अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के वीडियो अपलोड कर सके। थैंक यू। ओके, तो जी दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं दस्तरखान के साथ। तो ये हम लोगों ने दस्तरखान बिछाए हैं, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था बारबेक्यू है, चिकन कबाब। देन उसके बाद हमारे पास मौजूद है चावल, जो इसको हम लोग अगर एक साथ करें, हमारे ज़बान में होते हैं क्या कि ये ईरानी खुराक है। इसको कहते हैं चलाऊ कबाब। चलाऊ मीन्स चावल, और कबाब मीन्स कबाब, बारबेक्यू ना। तो आज रात हमारे दस्तरखान थोड़ा सा रंगीन है, चावल है, कबाब है, कोल्ड ड्रिंक है वगैरह। तो आज रात के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि आज रात को कहते हैं शब यल्दा, शब अल्लाह, या कि शब चिल्ला कहते हैं। जब सर्दियाँ का जो पहले दिन शुरू होते हैं, तो हम लोग शब यल्दा मनाते हैं। तो इसका जो 20 दिन वाला शब यल्दा है, हाँ 20 दिन छोटा है। फिर उसके बाद 40 दिन भी शुरू होते हैं, उसको बड़े शब यल्दा कहते हैं या बड़े शब चिल्ला कहते हैं। फिर उसके बाद जब 2 महीने गुजर जाते हैं, फिर जब वो 60 में पहुंच जाते हैं, 60 दिन मुकम्मल होते हैं सर्दियों का दिन, तो हम लोग जो है फिर हमारे जो है नवरोज़ होता है, या कि नए दिन, नए साल शुरू होते हैं, जब मौसम बहार की तरफ चले जाते हैं ना।
موسم سردی کی طرف سے موسم بہار کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہم لوگ 2 مہینے کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں کہ مطلب جو ہمارے جو چلت ہے یا شب اللہ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. پھر آج رات زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ سب سے لمبی رات ہے, سب سے بڑی رات ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو می اٹس ناٹ لائک دیٹ. بٹ لیکن کچھ منٹ ہو سکتے ہیں کہ زیادہ ہو, لیکن زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر جو لوگ زیادہ مطلب نیند میں ہوتے ہیں, مطلب سونے کو پسند کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے عادی ہے, مطلب کوئی نیا بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ نہیں سوتے, لیکن اگر وہ لوگ رات سے صبح تک بیٹھ جائے یا جاگ جائے تو تقریباً 4-5 منٹ یا 1 منٹ کا فرق ہے سب راتوں میں سے. تو آج رات ہم لوگوں نے بھی اسی جشن کے حوالے سے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا گیدرنگ کیا تھا. ویسے تو ہم لوگوں کی فیملی میں ہمیشہ گیدرنگ ہے, لیکن آج رات تھوڑا سا خاص تھا. آپ لوگوں کا جگہ خالی. تو گائز آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے فیملی والے کو سب کو میں نے بول دیا کہ آپ لوگ چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اس طرف, کیونکہ میں ویڈیو بناؤں گا, مجھے ویڈیو بنانا ہے. تو آپ لوگ اگر چاہتے ہو تو ویڈیو میں آ جاؤ, تو اٹس ناٹ پرابلم. اگر آپ لوگ ویڈیو سے پرابلم رکھتے ہو تو آپ لوگ چلے جا سکتے ہو کمرے سے باہر کچھ دیر کے لیے. تو وہ لوگ چلے گئے, ان لوگوں کا مہربانی ہے. تو یہ جیسے آپ لوگ مشاہدہ کر سکتے ہو دسترخوان ہے, پھر سے وہی کباب, چاول, کولڈ ڈرنک ایکسیٹرا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کھائیں گے, ہمیں بھوک لگے. میں نے بولا جاؤ یار, وکیل صاحب ادھر اپنا ویڈیو بنائیں گے, آپ لوگ کہہ رہے ہو ہمیں بھوک لگے ہیں. تو یہ جو سارے میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہے. تو جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو لائک کرے, کمنٹ, شیئر. اوکے تو دوستو, جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے اس ویڈیو میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میرا وائس میوٹ ہے. میوٹ کس لیے ہے؟ کیونکہ میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا انفارچونیٹلی میرا مائک نے بے وفائی کیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے مطلب ڈس لوئلٹی کی. تو کیا ہوا کہ یہ میوٹ ہوا تھا, یہ بند ہوا تھا, یا چارج نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ اور ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے. تو میں جتنا بات بھی میں نے کہا ہے وہ سارے میوٹ ہے, اس لیے مجبوراً میں وائس اوور کر رہا ہوں. تو دنیا میں سب نے اپنا بے وفائی دکھا دی, سب نے اپنا دھوکہ دکھا دیا, سب نے دھوکہ دے دیا, سب نے ڈس لوئلٹی دکھا دی. آج جو ہے مائک نے بھی اپنا بے وفائی دکھا دی. تو دنیا کتنا ظالم ہے. انسانوں سے چلو خیر بندہ تو دھوکہ ہی کھا لیتے, لیکن مائک سے کم دھوکہ تو نہیں کھانی چاہیے. لیکن آئی تھنک چارج نہ ہونے کی وجہ سے یہ بند ہو گیا تھا. تو خیر مسئلہ نہیں ہے. تو خیر مائک بھائی, تم نے بھی اپنا بے وفائی ثابت کر دی کہ تم بھی بے وفا ہو دنیا میں. انسانوں کے بغیر یہ جو مائکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی بے وفا ہو سکتے ہیں. تو میں آپ لوگ یوٹیوبرز کے لیے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی ویڈیو ریکارڈ کرو گے تو اپنے مائک کو کیئرفلی سے دیکھے 2-3 بار, تاکہ وہ آپ لوگ جتنا بات بھی کہتے ہو اسپیشلی انٹرویو میں, پوڈ کاسٹ میں, تاکہ آپ لوگوں کا جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ تھے میرا آج کی یہ ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہو. تو اگر پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو لائک کرے, اور جتنے بھی اوپینینز, سجیشن, کمنٹ ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے دے سکتے ہو. اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے, تاکہ وہ لوگ بھی آگاہ ہو جائے اور وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. تو مجھے محمد مصطفیٰ وکیل کو دیجیے اجازت, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو, اللہ حافظ, خدا نگہبان.